Oh hey, it's me, Jacs, and I have not recorded in a while. Well actually, I recorded a video just the other day. But it was when I was recording that video that I noticed that I was missing 2 video parts. And I realized I had to go back and just play this because they got lost whenever I was transferring to my old SSD. Oh, what? I realized how much it is, you know. I saw. Thankfully, I don't recall doing too much, and I started the video that I recorded them at a good, let's see, at chapter 8. So I got all the way from here to chapter 8. That guy again. It's like he's a damn psychic. Not like I had business across the bridge anyway. Gotta hurry to Hobushi Kaiken now. And I can't recall if I've done anything since then. I mean, I played some, but I progressed the story, but I don't recall if I did any of the side quests or sub-stories. Oh wow, I was all the way over there and I walked off. Cart. So what I'm planning to do is I'm just going to go ahead and record this video, get myself all the way back to chapter 8, and I'll just upload that part starting at chapter 8. Looks like Morosagawa's clowns. Guess the bastards got everywhere I might want to go on lockdown. 今日もえらい疲れたの。早いとこマッサージしてもろて、バキバキになった体をほぐしてもらいたいわ。Hopefully that'll keep him thinking I'm still inside a while, long enough to find this door and kick on anyway. He said there was a bookshelf blocking the door. Yep, here. Wait, is there anything else I could look for in here? There's not any cards in here, are there? I gotta find the hidden door. Ain't no point in bailing now. Yeah, here it is. Son of a bitch really had a secret passage. All I've done really today is just clean up. Really. Clean my room, other stuff. Oh, damn, I just skipped that line of Majima. Oh well. Never thought something like this was here yesterday. Even if I was being followed before, I'm clear now. Now to haul as to where the girl is. Alright. Here we go. Wait. Give me 100,000 yen. Well, looks like it's a fight. Howdy, folks. やるんか。I made dinner today. I haven't been able to make dinner in a while since my job, and between like doing a bunch of other bullshit in between the job, mostly cleaning, taking care of my animals, and also just kind of like relaxing for a moment. Let's see. Casting call? I got
I'll go ahead and get another casting call. Hi there. Yeah? You're with Club Sunshine, right? My name is Kyoko. Do you think I could work at your club? Okay, Kyoko-chan. You seem like you'd be popular at our club. We'd love to have you. Recruited? Kyoko. Looks like we got a real winner. I'm gonna have to step up my game. Yeah, I was real bummed to see that I was missing 2 whole parts. I knew something like that might happen when I was recording. The unfortunate part is I really did swear. I could have sworn that I moved over to those 2 parts. Oopity. But I guess it didn't. Think about who knows if there was other stuff on my computer that I just could not get in time. 俺や入るで。ん？お前んとこの店長もう来たんか？うん。今飲み物買いに行ってて、すぐ戻るって。その封筒は？知らない。あなたに見てもらえってリーさんが。どういうこっちゃ。封筒何が入ってたの？若い女の写真や。同じ女が何枚も隠し撮りされとる。リーさんがそんなものを。なんで？よう早速見とるな。よう撮れてるやろ。レイ、なんなんやこの写真。まあ待てや。言われんでもこれからじっくり説明したる。さあ飲めや。ありがとうリーさん。お前の分もあるで。レイ、なんや考えがある言うてたんはこの写真のことか。大体この女誰や。結婚詐欺の常習犯や。それだけやない。こいつに貢いとった男が何人か不審死しとる。多分絞るだけ絞って縁切り代わりにやったんやろ。けどこの下道女のええとこは年頃と背格好やな。まことによう似とる。それがどないした。よう効く薬やでほんま。リー、お前何を。
こっから先はこの子に聞かせる話とちゃうんでな。少し眠らしとく。は？お前も殺し屋にしちゃ鈍いな。その写真の女はな、誠の身代わりや。身代わり？ええか、殺しの依頼した時、その依頼主は何が欲しい？的を殺したっちゅう結果や。せや、結果や。殺した結果っちゅうのは死体。死体があれば雇い主は納得する。せやからその写真の女には誠の身代わりに死体になってもらうんや。なんやて？わしとお前でやる。死体にこの服着せてな。死体見つけた札は身元確認すんのにわしんとこ来るやろ。そしたらわしはこう答える。間違いありません。その死体はうちの従業員です。言うてな。青か、そんなん札が調べたらすぐバレるやろが。大丈夫や。女殺した後はその顔を誰かわからんようにしてしまえばええ。指紋も薬で焼いてるんや。お前は何なんや一体？本当のこと言えや。お前は何もんや。ただのハリスとちゃうやろ。なんとか言わんかい。わしも元はあんたと同じ殺し屋や。なんやと？大陸系の組織に雇われとった。最後に仕事したんは半年前や。半年前？確かあんたがこの子拾ったんもその頃や言うてたな。よう覚えとったのう。せやけど考えてみ。組織に監禁されとる女がおったとしてどないしてわしがそれを拾えんねん。道端にでも落ちとるか？半年前わしは組織に雇われて韓国系の連中を襲撃した。女のしのぎ巡ってごたついとったんや。そん時までにこっちも何人かやられとった。倉庫におったんは2人。そいつらを始末してみるとそこに半裸の女がぎょうさん監禁されとってな。鍵開けた途端みんな我先に逃げよった。けどそん中に一人だけ身動きできん子がおった。それが？ああ、誠や。この子は未延命でわしの手探してな。ぎゅーっと握って離さんかった。泣きながらありがとうを繰り返して。わしはその小さい手どうにも離すことができんかった。あんたはそれ以来の親代わりっちゅうわけか。ああ、せやけどわしも昔はほんまの娘持つ親やった。小さい時から病気がちでな。薬の副作用で最後はよう目が見えんようになった。その仕草があん時の誠と重なり合うてもたんや。真島、わしはもう自分より先に娘行かせるわけにいかんねや。娘守るためやったら
赤の他人なんぞいくらでもぶっ殺したる。それがええことやないことも分かってる。せやけどもう他に手はないんや。お前にも手貸してもらうで、真島。お前の雇い主に誠殺した報告してもらわなあかん。だはあ？極道なめすぎや。そんな小細工すぐバレる。せやったら他にどんな手があるっちゅうねん。言うてみ。話やしまいや。俺はお前の計画には乗らん。そうやってまた逃げんのか。わしにはわかるで。お前が片目なくしてもたんも備えして逃げてきたからやろ。なんやと？なんやかや理由つけて己の手汚さんとずーっと自分を正当化してきたんとちゃうか。けどお前も所詮元は極道やったんや。一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒。せやったら腹決めて地獄をつらんかい。お前が俺の何を知っとるんや、ボケ。最後にもう一遍聞いとく。わしの話に乗る気はほんまにないんやな。ないな。そうか。そしたら黒に染まった門の流儀教えたるわ。どの道わしの計画知ったからには生きてここから出すわけにはいかん。死ねや真島。All right. You know, I actually never saw that life throw attack when I first fought him. Sorry, Way. When. We'll call him Way for some reason. Like, yeah. Oh, shit. I saw him do the very first one. I just didn't be able to. So I guess you can't dodge attack. Block weapon. Kind of cool. ゴッドハンドとくと味わえや。せいやせやるやんき。Sorry, Win. When it's over, when I say it's over. Haha. God.
And it's over now. Perfect. 待てや真島。ほんまに身代わり立てるしか手がないんや。黒崎誠を守りきるには誠の死体が必要や。このままやったらいつか誠んとこにお前以外の殺し屋が来る。それより前にお前もやられるで。なんでそれがわからんねや。それやったらそれで俺が向かってくるもん一人残らずぶっ殺したらば。なんやと。そんなできるわけや。確かに一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒や。そっから抜けることはできんけどな、それでも噛みつく相手選ぶくらいはできる。それが俺の流儀や。おいやめろや。風邪ひかんように見といたれや。あんたはその子の親代わりなんやろ。何しとんのや俺は。This makes 3 days. Didn't wind up changing much. If anything, things are worse than before. Jig's up as soon as Sagawa finds out I'm keeping the girl alive. Can't risk heading to the storehouse now. Better play it cool and head to the Grand like normal. Thankfully, the parts so far have been pretty handled where you can go. So I'm not missing out much. It'd be kind of funny if enemies could fight each other. いや What time of day is it? Is it like 5 or 6 or some shit? Because now I think about it, it's pretty like busy for it. ああ、支配人、おはようございます。おう。先ほど支配人宛てにほぐし会館のリー様という方からお電話がございました。リーから。ご存知の方ですか？ああ。そいつなんて言うとった？それが
支配人にすぐそのほぐし会館に来ていただきたいとしかおっしゃらなくて。Yeesh. The hell does he want? After what happened last night? 支配人？分かった。よう伝えてくれたな。いえ、それでは失礼いたします。I guess Lee needs to talk. Says he's waiting for me at Hogushi Kaiken. Alright. Let's see. If I recall, I think I'm gonna get jumped on right now. Someone's gonna jump me a second ago. Move, girl. Oh no. I really don't want to fight these guys. They're just kind of a waste of time. None of this really matters. Yes, wait. Wait. Mr. Shakedown's down there. How much cash you got on him? Actually, when I think about it, I heard of a strategy for Mr. Shakedown where you let him kick your ass, because he'll take your money, right? And when you see him, there's a chance he'll have more money than before on him. If I can recruit her to come and work at our club, she looks like she might do pretty well. We need as many girls as we can get. I should try to recruit her. You got a minute? This may sound crazy, but you ever want to work at a cabaret club? What? What? A cabaret club? No. What? A cabaret club? If you give me a present, I'll think about it. A wallet or a watch. A nice designer brand name one. If you can buy me either one, I'll work for you. A designer brand name wallet or watch, eh? Okay, I'm not gonna mess around. I'll have to buy it at one of them boutiques and give it to her as a present. Alright. For a second I thought it'd be a sub story, but guess not. You know, I say this doesn't matter, but I like to imagine Matcham was a good guy. He'd stop this. Let's go, You're welcome. I think... There's a couple different things that I've done. I think we met Johnny? I think. Okay.おお、マジマ。よう来た。待っとったで。おちょ待て。何興奮しとんねん。そら興奮するに決まっとるやろ。な？お前、水草やないか。たった一人で。せやけど、これで一件落着や。ようやったで、マジマ。何の話や？何って。お前やったやろ。あの写真の女。今日未明、蒼天堀川で発見された若い女性の遺体は、身につけていた衣類などから牧村誠さん20歳とみられます。遺体は損傷が激しく、
大阪府警では牧村さんが何らかのトラブルに巻き込まれた殺人事件であると断定。捜査本部を設置し、なんや遺体これは。発見現場の周辺を中心に調べお前がやったんちゃうんか、方針です。あの写真の女を。俺はやっとらん。やるわけないやろ。せやけどお前、死体は昨日お前が持ってった誠の服着とったで。なんやと。朝店にデカが来てな、身元確認や言うて死体の写真見せられたんや。顔は潰されとったが服は間違いなくお前に渡したやつや。はい、大口会館です。ああ、お前にや。変わったで真島や。わしからのプレゼント受け取ってもらえたか。何の話や。決まっとるやろが、牧村誠の死体や。なんやと。あの子はこれで死んだことになった。あんたの雇い主もこれで納得やな。あんたが消される心配はもうないっちゅうわけや。感謝してもらうな。お前何もんや。目的は何や。取引したいんや、あんたと。何わけわからんこと。実は今な、あんたの店で飲ましてもろてんねん。お前グランドに。いやもうちょっと。ええ店やな、真島君。わしここ気に入ったで。今から一緒に楽しもうやないか。あんたも早おいで。All right. Well, I guess this is going to be a short video then. Let's see. Let's see. Way down here. Right here. Yeah, right here. And I'll just make that a short video because I already progressed a little bit in tug of war. Cut it off here. And I think I might actually just go ahead and just pick up from where it last started then. Alright. Later.